आणि आता एक डान्स होईल, त्याच्यानंतर केक कटिंग. हे सरप्राइझिंग एलिमेंट आहे. तो परफॉर्मन्स तुमच्या समोर इथे सादर करण्यासाठी सेजल येत आहेत. जरा विनंती करतो सेजलजी. सेजल, परिणिता, योगिनी. सेजल, परिणिता, योगिनी कुठे आहेत? या तिघींनी. काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज. केला शृंगार आज घातला या साज, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास. नखरे वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल. गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा. गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ. मराठ मोळी थोडीशी साधी भोळी, स्वागतीचा भारी बायको पाहिजे नखरेवाली. मराठ मोळी थोडीशी साधी भोळी, स्वागतीचा भारी बायको पाहिजे नखरेवाली. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి. కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు విండు రాత్రి. సోకులాడి స్వప్న సుందరి నిమ్మడత సూపు మా పటేల మల్ల పండిరి. రచ్చరాజు గుండె రూపిని నీ పంక చూస్తే గుండెలోన డీరి డిరిడిరి. నడుములోన తూటాలెట్టి తూపాకి పెంచినావే తింగలి చిట్టి, మగ జాతి నట్ట మడత పెట్టి. ఆ కుర్చీని మార్తా పెట్టి, ఆ కుర్చీని మార్తా పెట్టి, మార్తా పెట్టి, మార్తా పెట్టి, మార్తా పెట్టి, మార్తా పెట్టి, మార్తా పెట్టి. क्या बात है? क्या बात है संजय दादा? ये बात अरे नाजा ये बात. कमल झाली स्वप्नात आली राणी मुखर्जी नटी. कमल झाली स्वप्नात आली राणी मुखर्जी नटी. त्या नटीनं मारली मिठी मला, त्या नटीनं मारली मिठी. त्या नटीनं मारली मिठी मला, त्या नटीनं मारली मिठी. ओय माय बेबी, ओय माय बेबी बेबी, तेरा चक्कर चला जलेबी. ओय माय बेबी बेबी, तेरा चक्कर चला जलेबी. ओ तेरे करू और फिर देखो झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी. झटपट पटापट, झटपट पटापट. और फिर ये आपको बर्थडे पार्टी फंक्शन न्यू ईयर दीपावली दशहरा कभी भी निकालो टूटेगा नहीं. बीवी को मारो टूटेगा नहीं, आइटम को मारो टूटेगा नहीं.
रांगोळी वाया घालवायची नाही, सासूबाई आपल्यावर चिडते. आता हे तुम्हाला पाठपुढे ताटपुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आडबसा रांगोळी. पाठपुढे ताटपुढे तेव्हापुढे मागे पुढे सगळीकडे चोहीकडे आडबसा रांगोळी. हा 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 थांबा 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 थांबा. उंबर्डे फॅमिलीमध्ये सगळेच म्हणजे गावातले सगळेच कलाकार आहेत. हे सगळे फॅमिलीमधले कलाकार आहेत. इकडे दादा पण नाचायला सुरू झाले होते लगेच. हा तुम्ही काय केलं ते? बरं ती दुसरी कुठे गेली? तिसरी कोण कोण गेली तिथे? सुंदरी सुंदरी एक गाणं राहिलं होतं की, स्वरासाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. बरं या दोघींपैकी म्हणजे एकीला मी एक प्राइज देणार आहे. इतकं बेस्ट नाचल्यानंतर दोघींना पण देणार आहे, एकीलाच नाही. दोघी घ्या आणि एन्जॉय करा. जोरदार टाळ्या होऊन जातात तुमच्या सगळ्यांकडनं.